Puji nama Tuhan, Shalom to BN. Shalom. Sekali lagi saya mau dengar suaranya lebih lagi, Shalom to BN. Shalom. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, amin. Kita mau melompat buat Tuhan kita, sebab Dia baik untuk selama-lamanya, kasih setianya, amin. Let's go. Come on to BN. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita hari ini. Let's go. Are you ready? Let's go. Haleluya. Come on, angkat suaramu, nyatakan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Come on to BM, angkat suaramu, nyatakan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk ikatanlah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Kau sucikan kami Tuhan, amin. Dengan cahaya terang. You ready to be? Angkat suaramu, nyatakan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Let's go. Kami agungkan nama-Mu, amin. Membebaskanlah belenggu, hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama kita sorakan haleluya. Oh Yesus Tuhan, Kau berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Come on to PM, angkat tanganmu, nyatakan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, amin. Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi ya, mari kita lebih lagi, mari panggil namanya. Oh Yesus,
berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Berikan yang terbaik. Kami memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Semoga bersama-sama siap memuji Tuhan tempat ini lebih lagi. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Untuk yang sama-sama kita nyanyikan. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau Raja, segala Raja. Come on, Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, Kuasa untuk menaklukkan musuh-musuh yang ada di depan kita. bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita sambil berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama kita katakan haleluya. Teriakan. Kami mengucap syukur buat kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau kami bisa melakukan segalanya bersama dengan Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman Tuhan. Iman di dalam-Mu. Hanya iman di dalam Tuhan Yesus. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sekali lagi Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom to BM. Sekali lagi shalom to BM. Ayo kita kasih tos kiri kanannya bilang glad to have you here. Glad to have you here. Silakan duduk teman-teman. Wah rame ya hari ini ya. Aku ada lihat beberapa teman-teman baru, kita mau sambut ya teman-teman baru kita. Di sini ada Christopher, welcome. Ivana, Aurel, dan Edric, welcome home. Buat teman-teman kalau belum ada gereja lokal, bisa datang ke gereja kita setiap jam 2 siang di tempat ini. Gitu. Oke, sekarang kita mau masuk ke persembahan. Kita mau siapkan yang terbaik. Kita percaya kalau setiap berkat yang Tuhan udah berikan ke kita mau pakai lagi untuk memberkati rumah Tuhan, amin.
QRIS-nya bisa dicek di depan bangku teman-teman. Di sini ada di bangku teman-teman, ada juga di layar, dan pastikan rekeningnya atas nama GBI PRJ. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau pakai Tuhan berkat yang Engkau udah pakai Tuhan buat setiap kami Tuhan. Untuk memberkati lagi rumah-Mu Tuhan. Kami mau tabur Tuhan biar setiap pemberian kami Tuhan, setiap persembahan kami Tuhan yang kami tabur Tuhan bisa mempermuliakan Engkau lagi Tuhan. Bisa memperluas Tuhan kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap teman-teman yang siap memberi katakan amin. Oke, jadi siapa yang ingat kalau tema bulan lalu itu apa? Glorious Exchange. Nah, kita sekarang masuk ke bulan Mei. Bulan Mei ini kita punya tema namanya Fire in My Bones. Tema ini bakal seru banget ya. Ada line up speakers yang bakal memberkati kita sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Clement yang pastinya akan memberkati kita semua. Nah, di Fire in My Bones ini kita akan belajar tentang spirit led. Gimana caranya hidup kita bisa dipimpin sama Roh Kudus. Mungkin seringkali kita ngerasa kayak, gimana sih caranya pimpin sama Roh Kudus ya? Mungkin kita masih bingung dengan Roh Kudus tuh gimana sih? Apakah itu beda atau gimana segala macam? Nah, kita akan belajar bulan ini di tema Fire in My Bones. Lalu selanjutnya kita ada yang namanya cool. Siapa di sini yang udah datang cool? Nah, masih ada tuh yang nggak datang cool ya gitu. Coba disenggol teman-temannya yang belum datang cool tuh. Ayo dong datang cool. Ya, jadi kita ada cool, kita ada komunitas. Ada yang couples, ada yang professionals, ada online, ada onsite. Buat teman-teman yang misalkan, aduh kayaknya hari biasa tuh susah buat datang gitu ya, langsung ke onsite macet banget. Apalagi biasa hari Jumat ya, macetnya kadang gak masuk akal gitu. Nah, teman-teman bisa tuh join ke cool kita yang online gitu. Dan ternyata lucunya adalah yang online itu malah perkembangannya paling luar biasa. Dan bahkan udah multiplikasi berkali-kali gitu. Tinggal di scan aja QR-nya dan nanti teman-teman kita akan bantu untuk assist buat ditaruh di cool yang paling cocok sama teman-teman. Lalu kita juga ada nih cool gabungan di tanggal 16 Mei. Cool gabungan 16 Mei Holy Spirit Night. Gitu ya, ada tanggal 16 Mei jam 16 sampai 18 buat teman-teman yang bisa datang bisa hubungi ke Koaksa, nomornya ada di sana bisa difoto. Selanjutnya setelah kita datang cool, kita mau dong buat kita melayani. Kita mau misalkan kita udah dilayani terus kita akan melayani Tuhan. Sama kayak The Great Commission, kita mau untuk jadi berkat juga lewat pelayanan kita. Setelah join cool kita bisa join volunteer, banyak banget volunteer yang kita bisa join ya gitu. Ada kreatif, ada praise and worship, ada greeter, hospitality, stage hand, macam-macam gitu. Jangan takut kalau kalian gak bisa karena kita pasti pilihin pelayanan yang cocok sama teman-teman gitu. Oh aku introvert gak berani ketemu orang. Bisa aja kita taruh di backstage untuk bantu operate lirik. Yang pasti Tuhan selalu pakai orang yang tidak sempurna untuk mempermuliakan dia. Amin. Amin. Lalu selanjutnya kita ada sosmed 2PM. Siapa di sini udah follow sosmed 2PM? Nah ada nih yang gak follow nih. Misal kalau teman-teman gak follow sosmednya 2PM, pasti ada info-info yang miss. Salah satunya kita ada info menarik yaitu adalah hangout activity. Jadi kita ada hal baru yang kita lakukan yaitu adalah hangout activity. Hari ini kita ada fun games and dinner jam 5 sampai jam 8 untuk kita main board game dan dinner bareng. Buat teman-teman sini yang jagoan katan, jagoan ular tangga juga boleh atau catur boleh. Kita mau main dan seru-seruan bareng gitu ya. Bisa langsung datang aja di Konon Cafe jam 5 sampai jam 8 gitu. Untuk kontak personnya bisa kontak ke Agnes gitu. Lalu sekarang kita mau masuk ke prayer request. Setiap minggu kita selalu buka prayer request di sosial media kita. Kita percaya kalau ini gereja kita adalah gereja yang aktif di dalam doa. Dan kita juga percaya kalau setiap 2-3 orang berkumpul mendoakan sesuatu, Tuhan hadir di sana. Amin. Aku mau undang teman-teman buat bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa.
Kami datang Tuhan, kami membawa Tuhan setiap doa-doa Tuhan, setiap permohonan doa kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat teman kami Tuhan yang baru saja Tuhan untuk menghadapi Tuhan satu season baru Tuhan, kehamilan Tuhan. Thank you Tuhan buat blessing ini Tuhan. Thank you Tuhan Engkau udah taruh Tuhan. Satu lagi anugerah Tuhan, kehamilan Tuhan buat teman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang memberikan Tuhan, Engkau juga Tuhan yang provide Tuhan buat setiap teman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau Tuhan akan turun tahan Tuhan dan provide Tuhan sehari demi sehari Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang juga kuatkan Tuhan setiap mentalnya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman kami Tuhan yang lagi mencari pekerjaan baru Tuhan. Yang dia lagi struggle Tuhan dengan masa depannya Tuhan. A lot of insecurity Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang pegang Tuhan masa depan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau janjikan masa depan Tuhan yang penuh harapan Tuhan. Kami mau bawa Tuhan masa depan dari teman kami Tuhan. Engkau Tuhan yang pegang Tuhan dan Engkau Tuhan yang pegang kendalinya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan biar adanya mukjizat Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk adik dan keluarga dari teman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan dan Engkau akan sertai Tuhan teman kami Tuhan dan adiknya dan keluarganya juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman kami Tuhan yang lagi merintis usaha Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan taruh dia Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Engkau Tuhan yang akan jadikan dia Tuhan orang-orang hebat Tuhan di atas gunung Tuhan. Kami mau doakan Tuhan usahanya Tuhan yang sedang dia rintis Tuhan. Biar ada hikmat Tuhan di dalam setiap decision Tuhan yang dia ambil Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat rasa insecurity Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau udah menang Tuhan buat setiap kami Tuhan. Engkau udah hapuskan Tuhan setiap insecurity Tuhan. Kami akan rasakan aman Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang sertai Tuhan studi Tuhan dari teman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan setia Tuhan dalam studi teman kami Tuhan. Dari sekarang Tuhan sampai nanti dia akan lulus Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman kami yang lagi mengambil ujian SPPI Tuhan. Biar hikmat-Mu Tuhan turun Tuhan atas teman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau udah memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan buat teman kami Tuhan. Biar setiap apapun Tuhan yang dikerjakan semuanya untuk mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami mau masuk lagi lebih dalam Tuhan. Berbicara Tuhan buat setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Mari ambil waktu untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Biarlah ini menjadi waktu pribadi antara Engkau dan Tuhan. Mintalah maka Engkau akan diberikan. Teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk meminta kepada Tuhan pada siang hari ini. Semua hal yang Kau inginkan dari dulu hatimu. Kedamaian, ketenangan, sukacita, damai sejahtera, hikmat yang datang dari Roh Kudus, kasih, pengampunan, penguasaan diri, semua yang Kau butuhkan Tuhan sudah sediakan. Kau hanya butuh minta.
merindukan Engkau Tuhan. Oh, datanglah, datanglah di tempat ini. Oh, kami rindukan Engkau Tuhan. Katakan sekali lagi, I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you. Oh, how we need you, Holy Spirit. I need you, Lord. I need you, Lord. Oh, I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. Oh, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old. More than anything, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. More than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. Sing it out. I need you more than yesterday. I need you more. Oh, we're desperate for you, God. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more
Ucapkan, ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Segala isi hati kami, segala hidup kami, Tuhan Yesus. Kami butuhkan Engkau, Tuhan. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. Sing it, church. More than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want more than the air I breathe, more than the song I sing, the next heartbeat. More than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more. Isi hati kami, Tuhan. I need you more than yesterday. Roh Kudus, datanglah. More than words can say. I need you than ever before. Tuhan, segala isi hidup kami, Tuhan. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you Oh Tuhan, kami butuhkan Engkau, Tuhan. Kekuatan kami datangnya dari-Mu, Tuhan. Roh Kudus, Kaulah penghibur kami, Tuhan. Kau kekuatan kami, Tuhan. Kau yang berikan kami hikmat, Tuhan. Kau yang mengarahkan kami, Tuhan. Oh, kami rindu Kau mengisi setiap hati kami, Roh Kudus. Kami butuhkan Kau hari ini, besok, selama-lamanya, Tuhan. Sandakara dapaya, 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 dapaya. Sekara dapaya, 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 dapaya. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan, Kau hadir. Kau menjamah kami semua Tuhan. Kau yang memberikan comfort Tuhan. Kau yang memberikan kami ketenangan, damai sejahtera Yesus. Come, Holy Spirit, fall in this place. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Ini isi hati kami Tuhan yang terdalam. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Tuhan kami rindu. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more.
Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. We love you. Kami mengasihi Engkau. Let's just close our eyes for a moment Mari kita pejamkan mata ini selama beberapa saat. and we just turn our affection to the Holy Spirit. Mari kita arahkan perhatian kita kepada Roh Kudus. You are so welcome here. Engkau diundang di tempat ini Roh Kudus. We love you. Kami mengasihi Engkau. And I know that we'll never be the same again when we encounter you. Dan kami sadar Tuhan kami tidak akan pernah sama lagi saat kami berjumpa dengan Engkau. It's by your power, Oleh kekuatan-Mu, transformation begins to happen. kami percaya transformasi perubahan itu terjadi. So Holy Spirit, have your way today. Roh Kudus, masuk ambil alih tempat ini. We love you so much. Kami mengasihi Engkau Roh Kudus. We can't live without you. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. And we need you more than yesterday. Kami butuh Engkau lebih lagi daripada hari kemarin. We need so much more of you every day. Kami butuh Engkau lebih lagi setiap harinya. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. We love you so much. Kami mengasihi Engkau. Amen. Amin. Amen. Amin. Wow, let's give a big round of applause for Jesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. All right, please have a seat. Silakan duduk saudara. Good afternoon, everybody. Selamat siang semuanya. Everyone's doing good? Semua kabarnya baik? Yeah, I think only the front row is good. Kayaknya yang depan aja yang baik gitu. All right, so good to be back here. Senang sekali kembali ke tempat ini. Right, the last time I was here is probably last year. Terakhir kali saya ke tempat ini mungkin tahun lalu. Right, back then I was still single. Pada saat itu saya masih single. Now I came back with a new anointing. Tapi sekarang saya datang dengan urapan yang baru. Right, the married man anointing. Saya sudah ada menikah ya. Right, praise the Lord. God Puji is nama good. Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yeah, marriage life is good. Ya, kehidupan pernikahan juga baik. Who enjoy marriage life? Siapa yang menikmati hidup pernikahan? Alright, if your husband never raise up, you nudge them. Ya kalau suaminya ngangkat tangan boleh dicolek gitu ya. Yeah, yeah. We need to help the husband. Ya kita mesti bantu para suami-suami gitu katanya. Usually the wife are already doing a good job. Biasanya istri-istri jago gitu ya. Alright. Well, today I'm excited to be here. Saya senang sekali berada di tempat ini hari ini. You know, I just really believe that Holy Spirit wants to do something powerful today. Saya sangat percaya Roh Kudus ingin melakukan sesuatu yang besar dan ajaib hari ini. I just feel like I just want to, share something short, powerful. Saya pikir saya hanya menceritakan mungkin yang singkat tapi padat dan berkuasa. And then maybe we can have a time of worship to encounter the Holy Spirit. Nanti mungkin kita akan ada alungkan waktu untuk penyembahan supaya bisa merasakan Roh Kudus lebih lagi. Right, because when we talk about the Holy Spirit, He's not a topic of theology. Karena kalau kita bicara Roh Kudus itu bukan sekedar topik atau pelajaran teologi. He is a person. Itu adalah sebuah hadirat. And the best way to know a person is to experience a person. Dan bagaimana cara terbaik untuk mengenal orang adalah dengan merasakan orang tersebut. Right, you don't study your girlfriend or boyfriend, right? Kalian tidak pelajari pacar saudara gitu kan ya. Right, you experience the person. Tapi engkau merasakan orang tersebut, You mengalami, you build that relationship, membangun hubungan dengan pasangan saudara. and out of that comes intimacy. Dan baru dari situ keluar terciptalah sebuah intimasi. Right, encountering God is not a head knowledge; it's a heart surrender. Perjumpaan dengan Tuhan bukan sesuatu yang bisa dipelajari, tapi penyerahan hati kita. That's why the Pharisees had all the head knowledge, but they never really surrender. Makanya orang Farisi punya tahu banyak pengetahuan, tapi tidak pernah menyerahkan dirinya. That's why when Jesus showed up in front of them, they failed to recognize Him. Makanya saat Yesus berjumpa dengan mereka, mereka ingin sekali dikenali oleh Tuhan. All the prophecy that they remember points to this person, but they couldn't recognize. Mereka tahu semua tentang Tuhan Yesus, tapi mereka nggak pernah kenal Tuhan Yesus itu siapa. So it's not about head knowledge to encounter God. Jadi bukan sekedar tentang pengetahuan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. It's about laying down, coming in humility. Itu berbicara tentang penyerahan diri kita, merendahkan diri kepada Tuhan. Right? Who's on fire today? Siapa yang semangat hari ini? Okay, that's better. Ya itu lebih baik. Are you on fire today because you're in church? Semua senang semangat karena berada di gereja?
Or are you on fire today because you are on fire? Atau saudara memang bersemangat karena saudara pribadi yang selalu bersemangat berapi-api buat Tuhan? That's a trick question here. Itu sebuah pertanyaan yang menjebak gitu ya. Right? If we are only on fire because we're in church, we got a problem. Tapi kalau saudara hanya bersemangat kalau hanya di gereja saja, mungkin itu jadi masalah yang besar. We're supposed to be on fire every day of our life. Kita harusnya berapi-api buat Tuhan setiap harinya. Because God lives in us, how can we not be on fire? Karena Tuhan hidup dalam kita, bagaimana mungkin kita tidak bisa bersemangat berapi-api buat Tuhan? Right? If you come to church and that's the only time you're on fire, Kalau saudara hanya berapi-api, kalau hanya saudara di gereja saja, it just means that you are experiencing your friend's fire. itu artinya saudara hanya menikmati api dari teman saudara saja. When you experience your friend's fire, you start to think that maybe I'm on fire. Kalau saudara lihat teman semangat lalu saudara ketularan, saudara pikir saya juga jadi bersemangat. Right? Because we know that fire gives out heat, gives out light. Karena kita tahu api itu kan menyebarkan panas, menyebarkan cahaya. Right? If I'm not on fire but he's on fire, Tapi kalau saya nggak bersemangat, tapi teman sebelah saya bersemangat, right? I can stand near him and I can mistakenly think that I'm on fire because I feel something. ya lalu saya hanya karena berdiri di sebelahnya, saya juga jadi ikut-ikutan bersemangat. And as I fall into a deception, I'm on fire. Lalu saya terjebak dalam pemikiran, saya juga jadi bersemangat. But tomorrow when I wake up, I realize I feel nothing already. Tapi besok pagi setelah bangun tidur, semangat itu hilang. Because all I did was experience someone else's fire, someone else's passion in church. Karena yang terjadilah saya hanya menikmati teman atau passion gairah teman sebelah saya saja. We need to protect our fire. Kita harus menjaga, melindungi api itu. Amen? Amin. Let's go to Leviticus chapter 9 verse 24. Mari kita buka Imamat pasal yang ke-9 ayat ke-24. It says that the fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portion on the altar. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. So God provided a fire. Jadi Tuhan yang menciptakan api itu. This is not a man-made fire like camping. Jadi itu bukan api-api yang dibuat seperti kita lagi camping. This is a divine supernatural fire that came out from God's presence. Ini adalah api supranatural yang datang dari hadirat Tuhan. And the fire is actually a symbol of His presence, holiness, and power. Jadi api itu melambangkan hadirat Tuhan, melambangkan kekudusan, melambangkan kuasa Tuhan. And I love this because God was the one that provided the fire. God didn't make us to start a fire. Ya, dan saya sukanya adalah Tuhan yang menyediakan api itu, bukan Tuhan yang menyuruh kita untuk menciptakan api itu. He's the provider, He's the initiator. Dia adalah Allah yang menyediakan, dia adalah Allah yang menginisiasi segalanya. Let's go to Leviticus chapter 6 verse 12. Mari kita buka Imamat pasal yang ke-6 ayat 12. Alright, it says this, the fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offering on it. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, janganlah dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Amen? Amin. So God first, He provided fire. Jadi Tuhan yang pertama menyediakan api itu. And the priest only has one job. Dan para imam hanya punya satu pekerjaan. The priest is to make sure the fire keep burning and burning and burning and never goes off. Dan imam harus memastikan menjaga api itu terus menyala, menyala dan tidak boleh padam. That was the priest's job. Itu adalah tugas para imam. He doesn't have to start the fire because God started the fire. Para imam tidak perlu menciptakan api karena Tuhanlah yang menyediakan api tersebut. Now that's the Old Testament. Dan itu adalah perjanjian lama. Let's go to the New Testament. Mari kita pergi ke perjanjian baru. Let's go to Acts chapter 2 verse 3. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Right? It says that there appeared to them divided tongues as of fire and one sat upon each of them. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Right? So this is talking about Pentecost where the Holy Spirit comes. Jadi bicara tentang Pentakosta di mana Roh Kudus tercurah. And we know that there were 120 disciples waiting for the coming of the Holy Spirit. Kalau kita tahu ada sekitar 120 murid menantikan pencurahan Roh Kudus. And this verse is saying that each one of them has a fire. Dan ayat ini berkata bahwa setiap dari mereka mempunyai api. No one was left out. Tidak ada yang ditinggalkan. That's good news. Itu adalah kabar baik. Each one of you also has a fire. Setiap saudara di antara kita juga punya api tersebut. No one is left out. Tidak ada yang ditinggalkan. The moment you believe in Jesus, the moment the Holy Spirit comes and lives in you.
Pada saat kita percaya kepada Tuhan, di momen itulah Roh Kudus hidup di dalam diri kita. And there's a fire on you. Dan ada api di setiap saudara. Alright, let's do an exercise. Put your hand on your head. Mari boleh dicoba. It's a fire. Ini seperti api. Alright, okay, some look like rooster. Ada yang seperti ayam jago gitu katanya ya. Right, but no one's left out. Tapi yang penting gak ada yang ditinggalkan. Everyone has a fire. Semua punya api itu. So the fire is not for the special people, the anointed people, it's for every believer. Jadi api itu bukan hanya untuk orang yang kudus, orang yang spesial, orang yang diurapi, tapi untuk semuanya. But now this is the challenge. God is the one that put the fire on you, but you are responsible to protect the fire. Ya, jadi masalahnya adalah Tuhan yang memberikan kepada setiap api, tugas kita adalah menjaganya, menjaga melindungi api tersebut. One of the identity that God called us that we are priests. Ya, salah satu identitas Tuhan berikan kita adalah imam. And right now we are the priests to keep our fire burning and never goes off. Dan sekarang tugas kita sebagai imam adalah memastikan menjaga api itu terus menyala. I don't think you will lose your fire, Saya percaya tidak ada kita yang mungkin kehilangan api itu. but I believe that we can grow cold. Tapi saya percaya mungkin lama-lama api itu menjadi lebih berkurang, kita jadi lebih dingin. It's a slow process that we start to become cold towards the Lord. Ya, itu prosesnya mungkin perlahan-lahan lama-lama sampai kita rasanya hubungan kita menjadi dingin bersama Tuhan. Right, instead of a bush fire, our fire become a birthday candle fire. Mungkin seperti api yang besar, nanti jadi apinya mungkin jadi kecil seperti lilin. Right, we grow cold towards the Lord. We stop being hungry. Ya, kita rasanya hubungan kita dengan Tuhan jadi seperti dingin, kita nggak ada lagi kelapar rindu akan Tuhan. And I want to challenge everyone that we are responsible to steward and protect our fire. Saya menantang setiap saudara untuk memastikan menjaga, melindungi api itu supaya terus menyala. It is not your pastor's job to steward your fire. Bukan tugas pendeta saudara untuk memastikan api saudara menyala. It is not your spouse's job to protect your fire. Bukan tugas pasangan saudara untuk menjaga, melindungi api saudara. It is your own soul responsibility. Itu adalah tugas setiap saudara untuk menjaga apinya sendiri. Right, I think we come to this culture and society is so easy to shift blame and shift responsibility. Ya, mungkin kita berada dalam masa yang sering sekali kita dengan mudahnya melemparkan kesalahan orang lain. We want to be responsible people. Tapi kita harus belajar jadi orang yang bertanggung jawab. And so I think it's very important that we need to make room with God. Jadi sangat penting buat kita untuk membuka hati, membuka ruangan untuk Tuhan Yesus bekerja lewat hidup kita. Making room for God is to make time to spend time with Him. Membuka ruangan buat Tuhan artinya kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Right? Any relationship we know, right? We require times to build intimacy. Ya, seperti kita tahu dalam setiap hubungan diperlukan waktu untuk menciptakan sebuah intimasi. Right? Let me ask the guys here. Ya, coba saya tanya saudara ya. Would you go to a lady you've met one day? Saudara ceritanya ketemu seorang perempuan. Say, wow, I love you so much. Wah, saya mencintai kamu. Marry me today. Ayo kita menikah hari ini. Anyone who would do that? Ada yang berani, ada yang mau? No one, right? Nggak ada yang mau kan ya? Okay. It's a good thing no one raised up their hand. Ya untung nggak ada yang angkat tangan gitu ya. If have, we need to do deliverance. Aduh, kalau ada mungkin harus kita tumpang tangan gitu ya. Right? You might get a slap from the woman, right? Mungkin langsung ditampar gitu sama perempuan Right, itu ya. because relationship intimacy takes time. Because karena hubungan itu membutuhkan waktu, intimasi membutuhkan waktu. Right? It's not instant. Bukan sesuatu hal yang instan. Your intimacy with God requires times to build. Sama intimasi dengan Tuhan juga membutuhkan waktu untuk dibangun. The fire that you have takes times to become bigger and bigger. Api yang Tuhan berikan harus kita bangun juga hubungannya supaya api itu lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Now, this is the interesting thing. Actually, we all have the same resource. Ya, ini hal yang penting. Sesungguhnya kita semua punya sumber daya yang sama. We all have 24 hours each Kita day. semua punya 24 jam. Anyone has more than 24 hours? Ada yang punya lebih dari 24 jam? Right. You probably have more than 24 hours if you fail math. Ya, mungkin rasanya hampir tidak mungkin gitu ya. Ada yang punya lebih dari 24 jam. You count wrongly. Ya, mungkin salah hitung aja gitu saudara ya. Right. But we all, right, have 24 hours Kita to steward. semua sama punya 24 jam. Right, which means we got 1,440 minutes each day. Artinya kita punya 1440 menit setiap harinya. This is something we cannot increase or decrease. Ini sesuatu yang nggak bisa kita tambahin, nggak bisa kita kurangin. If you do nothing, time still pass. Kalau saudara nggak melakukan apa-apa ya waktu hilang begitu saja. If you do something, time still pass. Kalau saudara melakukan sesuatu juga waktu juga akan hilang. Right, so we all actually start on the same playing field. Artinya kita semua bergerak dengan sebuah masa yang sama. But each one of us have different excuse. Tapi mungkin setiap kita punya alasan yang berbeda-beda tanpa kita sadari. I don't have time. Aduh, saya nggak punya waktu. Right, we tell people, can you help me? I don't have time. Kita seringkali bilang ke orangnya, bisa bantu saya nggak? Saya udah nggak ada waktu lagi nih. Right, the thing is, if that is an excuse, our life will never be changed.
Artinya kalau saudara terus jadikan itu sebagai alasan, percayalah hidup saudara nggak akan pernah berubah. Because we're not taking responsibility. Karena kita tidak pernah bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan. Right? We like to tell people, excuse me, I don't have time, can you help me? Kita selalu bilang, permisi bisa bantu nggak ya, saya udah nggak ada waktu lagi nih. Right? Making room for God requires time management. Ya, membuka ruang buat Tuhan dibutuhkan sebuah manajemen waktu yang baik. Right? In order to have more time with God, we need to manage our time well. Supaya kita punya waktu lebih banyak buat Tuhan, kita harus mengelola waktu dengan lebih baik. Right? We need to craft out a specific timing in our schedule to spend time with God. Kita harus dengan sengaja menyiapkan waktu kita supaya kita bisa menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Right? It's not rocket science, yeah? Ini bukan sesuatu yang berribet-ribet gitu ya. Right? For those who do business, you have a schedule to meet your clients. Ya saudara kalau punya bisnis, saudara mesti alokasikan waktu buat klien saudara. For those of you who have kids, you have schedule to feed your kids or drop your kids to school. Yang punya anak, saudara harus atur schedule saudara supaya anak saudara perlu dikasih makan, diantar sekolah. So we all follow some form of schedule, Kita semua punya jadwal yang harus kita ikuti. but where is God in your schedule? Tapi pertanyaannya, di manakah jadwal saudara buat Tuhan? Right? There's a quote that says this. Ada sebuah quote yang berkata demikian. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Ya, sesuatu yang tidak waras adalah ketika kita melakukan hal yang sama begitu-begitu aja tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Right? If we don't change anything with our schedule, nothing will change. Kalau saudara nggak pernah rubah schedule jadwal saudara, tidak akan ada hal yang berubah. We're just repeating our lifestyle until we go to heaven. Kita hanya melakukan hal itu aja terus-menerus sampai nanti kita pulang ke surga. Right? So we are called to embrace Jesus, not excuses, not lies. Kita Tuhan minta kita bangun hubungan, bukan mencari-cari alasan terus-menerus. The truth is this, you always have time for what you make time for. Kebenaran adalah saudara pasti punya waktu kalau saudara spesifik ingin melakukan hal tersebut. Right? For some of us, we have time to sleep later. Ya, banyak di antara kita yang suka tidur bergadang. Or we have time to wake up later. Atau mungkin ada yang suka bangun tidur siang. Right? We have time for Netflix. Kita punya waktu buat minggu depan, mau ini, mau itu. Right? We have time for mobile games. Buat main game pasti ada waktu. We have time to scroll social media. Buat main sosial media pasti juga ada waktunya. Right? So saying no time is not an excuse. Jadi harusnya kalau saudara bilang gak punya waktu, harusnya bukan sebuah alasan. Right? There's actually, society has created a word called revenge big time procrastination. Ya sekarang lagi in adalah gimana kita terus belajar untuk menunda-nunda waktu. Right? So for sure it's called RBP. Biasa disebutnya RBP. Right? And the whole idea, the whole concept is that, you decide to sacrifice sleep for leisure. Ya, jadi teorinya kurang lebih saudara buang waktu tidur untuk melakukan suatu hal kesenangan. Right? Because maybe your whole day is busy, you decide to, have a later sleeping time to spend time on you. Ya, mungkin saudara ceritanya karena satu hari udah sibuk banget, jadi saudara tidurnya malaman supaya saudara ada waktu untuk menyenangkan diri sendiri. And what people do, maybe some of you maybe like to watch K-drama. Yeah? Mungkin ada beberapa yang suka nonton Korea drama. Anyone watch K-drama? Ada yang nonton K-drama. Okay, very honest, those raise up their hand. Jujur ya yang angkat tangan ya. And those never raise up their hand, God knows. Yang nggak angkat tangan Tuhan Yesus juga tahu katanya. I don't know, don't worry. Saya nggak tahu, pastor nggak tahu, tapi Right. Tuhan tahu. And I watched K-drama before. Saya juga nonton Korea drama sebelumnya. You know what's the annoying part about the K-drama? Saudara tahu apa yang menyebalkan dari Korean drama? It's always the ending of each episode. Selalu di bagian ujung akhir episodenya. Right, they are so good at creating this ending, right? That's a crazy cliffhanger. Ya jadi ujungnya itu dibikin gantung gitu saudara ya. Right, does that make sense? Setuju dengan pernyataan saya? You will watch and then you get excited, right? Ya saudara nonton lalu saudara jadi bersemangat. And then it ends. Lalu ya udah. Like, hey, Nah, did the person die or not? ini meninggal nggak nih orangnya nih? I need to know if the person die or not. Saya mesti tahu cerita berikutnya gimana. So what happened? One more episode. Jadi gimana? Satu episode lagi. One more episode. Satu lagi, Okay, satu okay, lagi. One more satu episode, then lagi. I sleep ready. Ya satu lagi, satu lagi. And you watch until the end again. Nonton, ujung episode lagi. And the person gonna die. Nah pesannya juga masih belum mati-mati nih. Or maybe it's a love drama. Atau Don't mungkin- know go break up or not. Atau cerita drama ini putus atau lanjut hubungannya. I need to know if they break up. Saya harus tahu kalau nanti mereka putus. So what do we do? Jadi apa yang saya lakukan? Oh, very tired. But never mind. One more episode. Satu lagi. Then you watch again. Nonton lagi. Then realize, oh, he proposed. Wah, lalu bingung gimana cerita berikutnya? But then no ending. Nggak ada lagi ujungnya. I want to know if they got married or not. Saya mau tahu ini pada menikah atau enggak pasangan ini. And then what do we do? Lalu apa yang kita lakukan? It's 3 a.m. Jam 3 pagi,
Never mind, one more. Nggak apa-apa, satu lagi ya. One more. I just watch halfway. Satu lagi, setengah aja. What halfway? Setengah I aja. just want to know they got married or not. Saya cuma pengen tahu menikah atau enggak, setengah episode aja. And what happened is that because we have this big time revenge Lalu yang terjadi terus kita mengulur waktu, and we procrastinate on our sleep. lalu kita merelakan jam tidur kita. And what happened is that we start to create time for something. Yang terjadilah kita coba ciptakan waktu untuk melakukan hal yang lain. Right? What we should do is maybe we read the Bible at night. Mungkin saudara akan pikir, coba mungkin saya baca Alkitabnya malam hari. Wow, and I say, okay, I'm going to read one chapter before I sleep. Saya baca satu pasal sebelum saya tidur. And then I read, and then I comes to the end Saya of the chapter. baca-baca, lalu ada di ujung pasal tersebut. And then I'm like, wow, I'm very excited. I want to read one more chapter. Wah, saya kayaknya bersemangat, mau satu pasal lagi. Never, one more chapter with Jesus. Satu pasal lagi untuk Tuhan Yesus. Because this is so exciting. Aduh, senang sekali baca Alkitab. Wow, God is opening my eyes to the Tuhan scriptures. buka pewahyuan baru I'm ini. going to read one more scriptures. Lalu satu pasal lagi. Right, I'm going to read. Baca. And the end of the chapter, Lalu di akhir pasal tersebut, one more. satu lagi. One more chapter, man. Satu Jesus, lagi come on, pasal let's do lagi. it together. Ayo Tuhan Yesus, satu pasal lagi. I want to spend time with you. Saya mau menghabiskan waktu lebih lagi buat engkau. Right, but the more you spend time with Jesus, you realize you get more energized. Ya, semakin banyak saudara baca Alkitab, semakin bersemangat saudara. And what happened? We start to create time for Jesus. Yang terjadi apa? Kita mulai ciptakan waktu untuk Tuhan Yesus. Right, it's not that we don't have time. Bukannya kita nggak punya waktu. Right, time is never the issue. Waktu bukan masalah terbesarnya. Because we all have the same amount of time. Karena kita semua punya jumlah waktu yang sama. Basically, the things that you're supposed to do just not your priority. Yang terjadilah kita tidak memprioritaskan Tuhan. Time is not the issue. We have a priority issue. Ya, bukan masalah waktu, tapi adalah masalah kita mengatur prioritas. The truth is not everything and everyone has to be our number one priority. Yang kebenaran adalah tidak semua hal dan tidak semua orang harus jadi prioritas nomor satu dalam hidup ini. Right? But God has to be our one priority. Tapi Tuhan harus jadi prioritas nomor satu. If God is not your number one priority today, what is number one? Kalau Tuhan bukan prioritas nomor satu saudara, maka apa yang menjadi nomor satu di hidup saudara? We need to make this decision right now. Kita harus buat keputusan ini sekarang. Right? Because your priority reveals what is important to you, what is valuable to you. Karena prioritas saudara menggambarkan hal apa yang penting dan bernilai buat hidup saudara. Right? Because if God is not a priority, right, we got the whole things wrong already. Karena kalau bukan Tuhan prioritas hidup saudara, berarti saudara salah menangkap hidup saudara. Because when something is your priority, you will always make time for it. Karena kalau sesuatu yang saudara anggap prioritas, saudara pasti akan menyediakan waktu untuk melakukan itu. If your kid is your priority, you will make time for them. Kalau anak saudara prioritas saudara, saudara pasti sediakan waktu untuk anak saudara. If your wife or husband is your priority, you will make time for them. Kalau suami atau istri saudara prioritas, saudara pasti luangkan waktu untuk mereka. Because they're important people in your life and they get first access to your time. Karena orang yang penting dalam hidup saudara pasti punya akses yang pertama terhadap waktu saudara. Can you imagine maybe it's your wedding anniversary? Mungkin saudara pikir hari anniversary pernikahan saudara. Then you tell your spouse, Lalu saudara kasih tahu pasangan. I no time to celebrate. Kayaknya nggak ada waktu nih untuk ngerayain anniversary. How would your partner feel? Bagaimana kira rasanya perasaan pasangan saudara? Or you tell your kids, it's your kid's birthday. Atau mungkin hari ulang tahun anak saudara. Sorry child, daddy have no time to celebrate with you. Sorry anakku, daddy hari ini nggak punya waktu untuk rayain ulang tahun kamu. The kid will just think that he's not important. Mungkin anak itu berpikir berarti saya nggak penting di hadapan orang tua saya. I'm not daddy's priority. Saya bukan prioritas ayah saya. I'm not mommy's priority. Saya bukan prioritas mami saya. Because they don't even have time for me. Karena mereka nggak punya waktu untuk meluangkan waktu buat saya. They have time for K-drama. Dia punya waktu untuk nonton Korea drama. They have time to play games. Dia punya waktu untuk main game. They have time to post on social media. Dia punya waktu untuk main sosial media. But no time for me. Tapi nggak punya waktu untuk aku. No time to celebrate my birthday. Nggak punya waktu untuk rayain ulang tahun aku. Because your priority reveals what's important. Karena prioritas saudara menggambarkan hal apa yang penting dalam hidup saudara. What is your priority? You will always put it first. Apa prioritas dalam hidup saudara yang selalu saudara nomor satukan? Even it is uncomfortable and uneasy to create that time, you will still make the time. Karena kalau itu saudara penting, biarpun saudara sulit untuk cari waktu, pasti saudara usahakan supaya ada waktunya. Right? I believe all the loving husband here will cancel a business appointment to celebrate your wife's birthday. Saya percaya suami-suami di sini mungkin cancel jadwalnya hanya untuk merayakan ulang tahun istrinya. I believe all the loving parents here will cancel work commitment just to celebrate the birthday. Saya percaya setiap orang tua akan cancel jadwalnya untuk merayakan ulang tahun anak-anakmu. If you cannot cancel it, means that is more important than the Kalau person. saudara nggak bisa batalkan, berarti pekerjaan saudara lebih penting daripada anak saudara.
So what can we cancel in our life so that God can come in? Jadi apa yang bisa saudara cancel supaya saudara bisa buka waktu untuk Tuhan? Or are we going to have excuses again? Atau hanya kita terus mencari alasan-alasan saja? I don't have time to read the Bible. Saya nggak punya waktu untuk baca Alkitab. I don't have time to worship. Saya nggak punya waktu untuk memuji menyembah. I don't have time to pray and fast. Saya nggak punya waktu untuk doa puasa. Or this one, I don't have time to come to church. Saya mungkin nggak ada waktu untuk pergi ke gereja. Right? Or maybe coming to church on time. Atau mungkin cobalah belajar untuk setidaknya datang ke gereja tepat waktu. Right? I know people, right? They come to church late. Saya banyak sekali lihat orang datang ke gereja terlambat. Always late. Selalu terlambat bahkan. And they will say, never mind. Dan dia bilang, nggak apa-apa. At least I never miss a message. Yang penting saya nggak pernah miss firman Tuhan. Right? You downplay the reverence for God. Ya saudara bermain-main di hadapan Tuhan. You downplay the importance of being of a church community. Saudara merendahkan pentingnya gereja dan fellowship dalam komunitas. Right? And you see, we cannot masquerade all this decision, and call it good reason. Saudara nggak bisa terus atur-atur bikin skenario dan menyebut ini sebuah alasan yang baik. Like, hear my heart. If you are sick, of course you can't come to church. Ya kecuali kalau saudara sakit, saudara mungkin nggak bisa ke gereja. Right? I'm not saying there are no real legitimate reason. Saya nggak bilang bukan artinya nggak ada alasan yang benar untuk saudara tidak ke gereja. But actually a lot of times people come up with excuses instead of reason. Tapi saudara yang terjadi saudara hanya mencari alasan saja, bukan benar-benar alasan yang murni. And all these excuses are just too tired. Just say I'm sick. Sebetulnya alasannya, aduh capek, cuman saya bilangnya sakit ah. We come up with random excuses to excuse ourselves. Ya terus kita cari alasan demi alasan saja. So we can't live in that type of lifestyle anymore. Kita nggak bisa lagi hidup dengan gaya hidup yang seperti itu terus. Who wants more of God today? Siapa yang mau Yesus lebih lagi di hidupmu? Man, I want more of God today too. Saya juga mau Tuhan lebih lagi di hidup saya. But the truth is, having the more of God requires us to change something in our lifestyle. Tapi kebenarannya kalau saudara mau Tuhan lebih lagi harus ada jadwal gaya hidup yang saudara harus rubah. Right? Because your priority is always reflected in your daily schedule. Karena prioritas saudara harusnya terrefleksikan dalam jadwal saudara. So if I want to know what's important to you, I just say, show me a calendar. Jadi kalau saya mau tahu apa yang penting dalam hidup saudara, saya cukup tanyakan, saya kasih lihat jadwal kalender saudara. Show me how you spend your time. Ceritakan kepada saya bagaimana saudara menghabiskan waktu. Right? We should always fill our calendar with the priority first. Kita pasti isi kalender jadwal kita dengan hal-hal yang prioritas. And that is time with Jesus. Dan itu harusnya waktu bersama dengan Tuhan. That's the foundation. Itu harusnya menjadi dasar, jadi fondasi. Once we put it in a calendar, other things then can come in. Kalau saudara udah prioritaskan waktu untuk Tuhan, baru hal-hal yang lainnya menyusul. Right? Because hunger looks like something. Ya karena saudara harus belajar untuk punya haus dan lapar akan Tuhan. Right? You cannot say, I'm hungry for God, but I refuse to do anything. Saudara nggak bisa bilang saya lapar, haus rindu buat Tuhan, tapi saudara tidak melakukan apa-apa. Right? If you're hungry physically, Kalau saudara secara fisik lapar, will you just sit there and wait for the hunger to fade away? saudara hanya duduk diam saja sampai rasa laparnya itu pergi? Probably not. Mungkin saudara tidak lakukan itu. Most of us who are really hungry physically, we will look for food. Kalau saudara, banyak dari kita kalau saudara lapar pasti saudara cari makan. Maybe we go look for Gojek. Mari saudara, mungkin kita buka Gojek. Maybe we call our friends to go out to eat. Mungkin kita telepon teman ajak makan, pergi makan keluar. But because we are hunger looks like something and we do an action. Karena saudara lapar akan sesuatu, saudara maka melakukan sesuatu. Right? You cannot say, I'm hungry for God, but I just going to sleep, take a nap at home. Saudara nggak bisa bilang saudara lapar dan rindu akan Tuhan, tapi saudara hanya nggak melakukan apa-apa, tidur-tidur di rumah. When you're hungry for Jesus, maybe you know what, I'm going to worship Jesus at home. Kalau saudara lapar sama Tuhan, saudara akan melakukan sesuatu buat Tuhan. I'm hungry for God. Maybe I'm going to call some friends over. We can pray and study the Bible together. Kalau saudara lapar akan Tuhan, saudara mungkin akan telepon teman-teman, ayo ke rumah kita hari ini belajar Alkitab bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Right? Your hunger must align with the right action. Jadi kelaparan saudara harusnya align dengan aktivitas kegiatan yang saudara lakukan. Right? Because the wrong action will not feel that hunger, that spiritual hunger. Karena kalau action yang salah tidak akan pernah mengenyangkan rasa lapar tersebut. Right? Our schedules sometimes may be full, and there's nothing wrong with that. Ya mungkin memang kadang-kala schedule kita di hari itu bisa sangat padat sekali. But is Jesus inside the schedule? Tapi apakah Yesus masuk dalam schedule hari itu? Our schedules are full, but are we full of the Holy Spirit? Schedule kita penuh, tapi apakah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? If you're not full of the Holy Spirit, what are you full of? Kalau saudara tidak dipenuhi Roh Kudus, maka saudara dipenuhi oleh apa? It's better not be full of ourselves or full of pride. Ya, makanya kita jangan dipenuhi dengan rasa memenuhi kepuasan diri kita sendiri saja. Right? I feel that today we just want to make that decision, that personal decision that I want
to find a time for Jesus every day. Hari ini saya rindu saudara setiap kita membuat keputusan untuk saya mau meluangkan waktu lebih lagi untuk Tuhan Yesus. I want to protect and grow my fire Saya mau melindungi, menjaga, bahkan meningkatkan api itu lebih lagi. because no one else can do it for me except me. Karena nggak ada yang bisa melakukan itu selain saya menjaga, melindungi api saya sendiri. Right? The Bible says, "Do not quench the spirit." Ya, Alkitab berkata jangan pernah bertanya tentang kuasa Roh Kudus. Alright, the meaning of quench means to extinguish, like extinguish a fire, Ya, kita harus terus menjaga api tersebut. or to stop the flow. Ya, jangan pernah memutuskan aliran api itu. Right? The Holy Spirit wants to flow in your life. Tuh, Roh Kudus mau terus bergerak dalam hidup saudara. He's happy to do that Roh Kudus sangat senang sekali untuk melakukan itu. because He's a helper. Karena Roh Kudus adalah seorang penolong. He wants to help you in every area of your life. Ya, Roh Kudus ingin sekali membantu saudara dalam setiap area aspek kehidupan. But a lot of times we don't allow Him to flow. Ya, tapi banyak kesempatan kita memutus aliran Roh Kudus itu. Right? We use our own flesh, our own idea first. Kita menggunakan keinginan daging kita terlebih dahulu. So it's me first, God second. Jadi sebenarnya saya dulu terlebih dahulu, Tuhan nomor 2. No, it should be God first. Jangan, seharusnya Tuhan nomor 1. I always do things with God. Saya harus melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. I don't do things for God, I do things with Him. Saya tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi saya melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. I don't heal the sick for Him, I heal the sick with Him. Saya tidak menyembuhkan orang sakit untuk Tuhan, tapi saya bersama Tuhan kita menyembuhkan orang sakit. I don't prophesy for Him, I prophesy with Him. Saya tidak bernubuat untuk Tuhan, tapi saya bernubuat bersama dengan Tuhan. See, God wants to partner with you. Tuhan rindu berpartnership, bermitra dengan kita. Right? Partnership is like a team meeting. Mitra itu seperti meeting tim. Right? When you want to meet your colleagues or your team, you make time. Kalau saudara mau meeting dengan teman saudara, pasti saudara sediakan waktu. You schedule a Zoom meeting or face-to-face meeting in a room. Ya, saudara jadwalkan Zoom meeting atau meeting fisikal. So if we can make time for our team player, why can't we make time for the best team player, the Holy Spirit? Kalau saudara bisa atur waktu meeting bersama dengan tim, kenapa saudara nggak bisa atur meeting dengan Roh Kudus? Right? The Holy Spirit doesn't need a Zoom, no? Ya, Roh Kudus tidak butuh Zoom. Holy Spirit is really in you. Roh Kudus hidup di dalam kita. He's ready. Dia selalu siap. The one that's not ready is usually us. We are so busy. Selalu setiap kita yang nggak siap, kita selalu sibuk dengan ini, dengan itu saja. The Holy Spirit is so precious. Roh Kudus sangat berharga. And the Holy Spirit, He comes because Jesus prayed a prayer. Ya, Roh Kudus datang setiap hidup kita. Let's go to John 14:16. Kita pergi ke Yohanes 14 ayat 16. John 14:16, it says this, I will pray the Father and He will give you another helper that He may abide with you forever. The Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him for He dwells with you and will be in you. Ya, Yohanes 14 ayat 16-17, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. The Holy Spirit comes not because I pray, not because you pray, but because Jesus prayed. Roh Kudus tidak datang hanya karena saudara berdoa atau saya doakan, tapi karena Tuhan yang berdoa mengirim Roh Kudus kepada setiap kita. Wow, I love this verse. Wah, saya suka sekali ayat ini. It's not how hard I pray for the Holy Spirit to come. Bukan tentang seberapa kuat saya berdoa untuk Roh Kudus hadir, It's Jesus' job. tapi itu pekerjaan Tuhan. He already prayed. Dia sudah menyediakan penolong itu. So it's not our effort, not our striving to have more of the Holy Spirit. Jadi sesungguhnya bukan usaha kita untuk mendapatkan Roh Kudus. He's already available, Roh Kudus sudah tersedia, but He's a gentleman. tapi dia seorang gentleman. He doesn't kick the door in. Ya, tapi dia tidak paksakan masuk. He wants to be invited. Dia maunya diundang masuk. And every time we invite the Holy Spirit, He shows up. Dan setiap saat kita mengundang Roh Kudus, pasti dia muncul. Right? And I know that later, when we invite Him, He shows up. Nah, nanti saya juga tahu waktu kita undang Roh Kudus, saya yakin percaya nanti Roh Kudus juga akan hadir. And when He come and touch us and fill us, we'll never be the same again. Nanti ketika Roh Kudus datang menjamah saudara, pasti hidup kita tidak akan sama lagi. Let's go to one last verse, John 7:37. Ayat terakhir, Yohanes 7 ayat 37. John 7:37, He says, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Ayat Yohanes 7 ayat 37 dan 38, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. I believe there's an invitation today from Jesus. Saya percaya ada sebuah undangan dari Tuhan hari ini. Those who are thirsty, Semua yang lapar dan haus,
those who are weary, semua yang berbeban berat, letih lesu, those who are tired, yang lelah, yang capek, maybe those who are hopeless, mungkin saudara yang sudah hilang pengharapan, disappointed, ya, kecewa, come and drink. datanglah dan nikmati air itu. It's an invitation. Ada sebuah undangan Everyone is invited. dan semuanya diundang. No one is excluded. Tidak ada yang ditinggalkan. And the Bible says one drink. Dan Alkitab berkata satu kali minum, It didn't ask you to keep drinking, just one drink. Come and drink, one ya, drink. justru nggak suruh minum terus, sudah cukup satu kali. Saudara datang dan minum, One drink becomes a river. satu kali minum berubah menjadi aliran air yang tidak pernah terputus. One touch and rivers comes Ya, out of hanya you. satu kali sentuhan dan jamahan cukup. And you become that fountain of living water. Dan saudara seperti menjadi sungai air kehidupan itu. And what happened when you become the fountain of living water? Dan apa yang terjadi ketika saudara dapatkan sungai air kehidupan itu? Your family get blessed. Keluarga saudara diberkati. Your kids get blessed. Anak saudara diberkati. Your parents get blessed. Orang tua saudara diberkati. Your workplace get blessed. Ya, di kantor saudara diberkati. Everywhere you go, become a blessing. Kemana saudara pergi, saudara menjadi berkat. Because out of you flows Karena dalam hidup rivers of saudara living mengalir water. aliran air kehidupan yang tidak pernah berakhir. Can I have the worship team out? Saya boleh minta para pemain musik? And what we're going to do is we're just going to worship God. Yang terjadi kita akan belajar untuk menyembah Tuhan. We're going to invite Him. Kita akan mengundang Tuhan. And I know that He's going to come. Dan saya percaya nanti Tuhan akan hadir menjamah setiap kita. When the Holy Spirit comes, Ketika nanti Roh Kudus hadir, He will do what He wills. nanti Roh Kudus akan melakukan pekerjaan yang dahsyat. Right? And I tell you, the only thing we need to do is have open hearts. Dan saya kasih tahu yang perlu kita lakukan hanya membuka hati kita saja. Because Holy Spirit is going to come and He's going to look for open hearts. Karena nanti Roh Kudus akan jalan keliling, dia akan lihat pintu hati yang terbuka. And when they see your heart opens, He will come and touch you and feel you. Ketika dia lihat pintu hati sudah terbuka, dia akan masuk dan menjamah hidup saudara. You just need to tell Holy Spirit, I want more of you. Dan saudara tinggal bilang, Roh Kudus saya mau engkau lebih lagi. I want more of you. Saya mau engkau lebih lagi. It's that hunger. Ada sebuah kelaparan, kerinduan. I want to spend more time with you next week. Saya mau habiskan waktu lebih banyak lagi minggu depan. I want to put you into my schedule. Saya mau masukkan engkau dalam jadwal harian saya. I want to experience you today. Saya mau merasakan kau menikmati engkau hari ini. I want to be that fountain of living water. Saya mau jadi aliran air sungai kehidupan yang tidak pernah terputus. So Holy Spirit, come right now. Roh Kudus, datanglah sekarang. Holy Spirit, you're so welcome here. Roh Kudus, kau diundang di tempat ini. Come and fill this place right now. Datang dan penuhi tempat ini. Come and fill everyone right now. Datang dan penuhi setiap orang di tempat ini. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit.
Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. There's more of you right now. Yang mungkin ada beberapa yang mulai merasakan. Let's just rest in His presence right now. Ada saya rasakan hadiratnya bekerja. Because He's already here. Ya, ada Roh Kudus berada di tempat ini. But I would like to invite those who are really hungry. I really want more. Saya tantang saudara, ada yang benar-benar saudara rasa rindu Roh Kudus. I want you to just step forward. I would like to, personally pray for Saya you. rindu saudara yang benar-benar menanti Roh Kudus boleh maju ke depan. Saya rindu untuk mendoakan saudara. Right, so if there's anyone of you like, man, I really want more today. Jika ada yang benar-benar rindu Roh Kudus, Then just come forward. God honors your silakan maju hunger. ke depan. Thank you, Holy Spirit. More, Lord. Yes, lebih lagi Roh Kudus. Yeah. Thank you, Holy Spirit. More, Lord. Yes, terima kasih Roh Kudus, lebih lagi. Come and touch all the hungry Yes, ones. jamah setiap yang lapar dan haus akan Engkau. Come and touch all the hungry Yes, ones right now. jamah Roh Kudus. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven.
Holy Spirit, 3, 2, 1, fire. Fire, more Lord. Fall fresh on us. We need your Thank you, Holy Spirit, more Lord. More Lord, fire, more Lord. More Lord. Lebih lagi. More Lord. Lebih lagi Tuhan. More Lord. Lebih lagi Tuhan. More Lord. Lebih lagi Tuhan. Come on, Lord. Come on, let's press in. Come on, more Lord. Lebih lagi. we want More Lord. Lebih lagi. Spirit. Come on, fire, more Lord. God is moving and touching people right now. More Lord, fire, more Lord. Yes, Fire, lebih lagi. more Lord. Lebih lagi api Tuhan. Fire, more Lord. Lebih lagi api Never be the Tuhan. same. More Lord, let's press in. Kau tidak sama lagi. Let's press in. More Lord. Lebih lagi, Fire, Tuhan. more Lord, let's press in. More Lord. Lebih lagi Fire. Tuhan. Api. Never be the same. More Lord. Tidak sama lagi. More Lord. More Lord, touch. More Lord. Jamah. More Lord. Lebih lagi Tuhan. Come on, Lord. Come on, Lord. Fall fresh Oh Lord, fire, 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 oh Lord, fire, oh Lord, oh Lord, fire, fire, oh Lord, fire, oh Lord, Find new breakthroughs. New breakthroughs right now in the name of Jesus. New breakthroughs. Everything that the enemy has stolen, we break them right now in the name of Jesus. We break open the floodgates of heaven right now. Every financial breakthrough flow right now. Every wrong mindset you have with money, break them right now. In Jesus' name.
experience we have with making losses, Drama, semua pengalaman buruk dan kerugian patahkan. every mistake you make, Saling buruk we break them right now in Jesus' name. patahkan. So Holy Spirit, 3, Roh Kudus. 2, Yes, 1. 3, 2, 1, lebih lagi. Moloch. Lebih lagi. Moloch. Be the same. Moloch. Kau nahan sama. Moloch. Fire Moloch. Yes, Moloch. tapi Tuhan. Moloch. Come on, be the same. Moloch. Kau tidak sama lagi. Moloch. Lebih lagi. Moloch. Lebih lagi. Moloch. Thank you, Holy Spirit. Moloch. 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 Thank you, Holy Spirit. Moloch. 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 God love you so much. Moloch. Moloch. Fire. Fire. Moloch. Never be the same. Never be the same. You're so loved. You're so loved. Thank you, Holy Spirit. Moloch. Fire. Tapi Tuhan. Fire. Set this man on fire, Lord. Set this man on fire, Lord. Set this man on fire, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. The Holy Spirit's over you right now. So, Holy Spirit, 3, 2, 1, fire, oh, Lord. Fire, oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Holy Spirit, 3, 2, 1, fire, oh, Lord. Oh, Lord. Never be the same. Never be the same. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Thank you, Holy Spirit. Fire, more Lord. Yes, More Lord. lebih lagi Tuhan. Come on, more Lord. Fire. More Lord. Api. More Lord. Lebih lagi Tuhan. More Lord. Fire right now. More Lord. More Lord. Fire right now. More Lord. More Lord. Fire right now. Thank you, Holy Spirit. More Lord. More Lord. Feel fire. Never be the same. Use you, Lord. Thank you, Holy Spirit. More Lord. More Lord. Feel. More Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. More Lord. More Lord. More for you. Thank you, Holy Spirit. More for you. More for you. Thank you, Holy Spirit.
kita bangkit berdiri semua. Mari kita nyanyikan buat teman-teman kita yang sedang didoakan. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Mari kita nyanyikan ini. Let's set our soul free. Set a soul down in my soul that I can't contain, that I can't control. More of you, God. Terus nyanyikan. Ya rada batak, ya rada basya. Saudara yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Ya rada batak, ya rada basya. Ya rala, ya rada batak, ya rada basya. Rada batak, ya rada basya. In my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't control. More of you, God. I want. Terus nyanyikan buat dirimu. Kita butuh Tuhan. Kita butuh hadiratnya. That I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Terus. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. More of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Let's go. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Mari kita nyanyikan ini, saudara, buat diri kita, buat keluarga kita. Kita butuh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, saudara. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. And more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, buat Roh Kudus yang telah hadir di tempat ini. Aradabatakaya radabashi, aradabaya radabaya radabashi. Mari kita berbahasa roh sebentar, saudara, sebelum kita tutup ibadah ini. Aradabatakaya radabashi. It's only you and God. Pejamkan matamu, saudara. Aradabatakaya radabase. Aradabatakaya radabase. Aradabatakaya. Let us pray together. Oh Holy Spirit, thank you. Bahwa Kau menjamah kami, Tuhan. You touch us, Lord.
You made us realize that what we need is you. Apa yang kami butuhkan itu cuma Engkau ya Tuhan. You reveal that di dalam hati kami yang terdalam, we really mau Tuhan, we have hunger in you, we have thirst in you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. You satisfy us, Kau yang penuhi kami. Kami percaya Tuhan, banyak yang diubahkan pada siang hari ini. Ada hati-hati yang berbalik kepadamu. Thank you Jesus. Makasih Roh Kudus. Kami percaya setiap orang yang ada di tempat ini akan Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Bahwa Kau beracara di tempat ini, di dalam kami semua. It's only by your grace. Thank you Jesus. Maukah saudara kita arahkan tangan kita to Pastor Clement? We want to pray for Pastor. Oh, we thank you for Pastor Clement that's here right now. He really is your servant. He really brings your message. So we're thankful and we want to bless him. Bless him with health. Bless his family. Bless his ministry. So that he will bring more souls to Jesus. That he will guide more souls to the truth, to Jesus. As he will go back to Singapore this night, protect his flight until he came home with his wife. We bless him. We really love him. Thank you Jesus. Mari kita angkat tangan kita saudara untuk mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Buat berkat roh-Mu ya Tuhan. A new fire that is in us. Kau yang beracara lebih lanjut kepada kami semua di tempat ini. So that we can be light in this darkest world. Makasih Tuhan, makasih ya Bapak. Kami mau berjalan, we want to walk with you. We want to be led by your spirit. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang menyertai kamu daripada Yesus Kristus, our Prince of Peace. And guidance, penyertaan yang manis, terusnya daripada Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Happy Sunday. Sunday.